malo je loši rez. Sad ćemo to Potrebno ga je popraviti, ali nekada ne možemo da priđemo, nažalost. Prikraćivanje porasta na dužinu otprilike 1/3. Evo ovdje grana koja ide u unutrašnji sklop samog stabla, same biljke. Gledamo je da uklonimo iz razloga što hemija koju koristimo u voćnjaku je poželjno da dođe do sve jednog dijela same biljke. A u jednome pregustome sklopu to je prosto nemoguće.